Let's read again. I'll be reading sa ESV nga version, kay ESV ang Bible, but ang display din will be in New King James. I'll read Revelations 20, 11 to 15. Yeah, there. New King James, but I'll be reading ESV na ay gamayng kalahian, but gamay lang. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them. And they were judged, each one of them, according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. May the Lord bless the reading of His word. Let's ask God for wisdom. Father, we thank you so much for your grace. We thank you so much. You have sustained us until today, Lord God. We thank you so much for this privilege, Ginoo. Kaduol kami sa imong bulaang presensya. And at the same time, Ginoo, salamat nining pribilehiyo. Matudluan kami sa imong pulong. Hinaot amahan, ikaw magatabang kanamo, kahatag o kasing-kasing nga madinawaton sa imong pulong. Kaalam o Diyos nga makasabot sa imong pulong. Dugang kapasidad makatudlo sa imong pulong ato sa uban. Ngan man kaisog sa pagtudlo sa ebanghelyo, labi na sa ebanghelyo nga ato sa uban. Ug sa among pagtuon karon, hinaot Ginoo ikaw gayud mahimaya. Na sa among makita Ginoo ang imong paghanay sa Dios sa panahonan. Sa unahan ikaw maghari ug ikaw maghukom sa tanang mga patay na. So, o Dios, hinaot ikaw magapanalangin kanamo karon samtang kami magatuon. O ikaw magpataliwala. Be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. This is still part of the great white throne. Yeah, there's no live streaming. Sa setting lang na, sige lang. It's okay. Our topic today, padayon sa atong pagtuon gikan pa pipila na ka mga Sundays. Actually, last Sunday ang nining Great White Throne ug nga moabot ang panahon nga moabot kining adlaw, moabot kining Great White Throne ug ang tanang impurities nining kalibutan na mawagtang. Now, if we read only Revelations 20, even the whole chapter 20, it's easy to understand. There's no klaro nga mga paghanay-hanay. Naay gigamit din nga mga terms. Ay terms, nga phrase gigamit si John, and I saw, or then I saw, then I saw. Usa sa term na gigamit nga nagpasabot nga mao ni hanay
sa ato pa, mao ni ang pagkahanay ug mao ni ang pagpakita sa Ginoo sa iyaha sa mahitabo sa unahan. And this is God's final judgment. And I want to emphasize nga kini nga paghukom is a just nga paghukom. Matarong nga paghukom tungod kay ang atong Dios matarong man. You see, from Old Testament times pa, the people already know that God is just. Panahon pa sa Old Testament, nasayod na ang mga tao nga ang Diyos matarong. Ang concept of righteousness, dili lang na gihuna-huna today that God should be just. Even from Old Testament times, Deuteronomy 33, 32, 3-4. For I proclaim the name of the Lord. Ascribe greatness to our God. Verse 4, He is the rock, His work is perfect, for all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. You see? Deuteronomy time, panahon Moses, nagsulat niini. Established na sa ilaha nga ang Dios matarong. Ug wala gayoy dili pagkamatarong sa Dios. Ug ang tanan niyang mga binuhatan, tanan niyang mga gipanghimo, matarong gayod. Sayang atubangan, sayang sayaha, kay siya may Dios, kay siya may labaw. Now, even Job, it's not just Moses. Even Job, 37:23-24. As for the Almighty, we cannot find Him. He is excellent in power, in judgment, and abundant justice. He does not oppress. See? Abundant justice. In judgment, and abundant justice. He does not oppress. 24, therefore men fear Him. He shows no partiality to any who are wise of heart. Dili siya magdapig-dapig ni adtong mga kanibang wise of heart. Wise of heart. Maalam mo kasing-kasing kaning trickster ba murag sip-sip. Di siya, he shows no partiality. Dili siya ni anang mga sip-sip. That's why men fear Him, because God is a God of justice. O pag-abot sa Revelation, moabot ug mobalik kining nga Dios. Mataro nga Dios nga maghukom sa tibuok kalibutan. O ang Dios judge siya, o ang iyang mga sentensya tinuod og insakto og matarong, ug maunang ang mga tao nga naghimog daotan makasasala, mahadlok yun kanila. Mahadlok yun malamdagan. Mudool kaniya. O tingali na imingon, but you made me this way. Why do you made me this way? Makasasala. Ikaw ang sayop. But I have, pero ang Diyos na may answer ni Ana. Kung ang tao maingon, nga, ikaw man naghimo na ako, sayop man kung daan nga imong gihimo. Kung niyon ang Ginoo, that's why I give Jesus. Mo nang ako answer ni Ana, there's something wrong with you, there's sin in your nature, so I give Jesus. Jesus is my answer. Jesus is me. Nagpakatao. See? There's still no injustice. Na siya'y grace.
na grace. One day justice will come, and man cannot find any excuse. Bisan pag ang tao maingon nga, gihimo man ko nimo daang makasasala. That's why I gave Jesus. You see, Jesus cannot be unjust. Kung naay mo accuse ni Jesus Christ nga unjust, actually dili na angay i-entertain. Pero mo na to ganina kung atong tubag, but technically ang Dios dili siya unjust tungod kay holiness, siya man ang pure holiness, pure justice. Mao man na ang Dios. Di man gid siya mo-allow og injustice. Di man gid siya mo-allow og what is not right. Even sa tao nga sip-sip, He shows no partiality. You see? It is His nature. Nature, kinaiya gyud niya nga matarong siya. Ug mao nang inig-abot ni ining great white throne judgment, walay makaikyas o walay maka-excuse. Ang Dios pod, dili pod ma-bribe. Di pod ma-bribe. You see? He shows no partiality. But pasabot, di pod siya ma-bribe nimo. Siya man ang nag-set sa standard, mahitungod sa unsay dapat mahitabos kalibutan, unsay dapat himuon sa tao. Siya ang carry out na ini. O ang tanan nga mo refuse sa iyang standard, munang makasala. But naman siya gihatag pod nga grace, Jesus Christ, yang gi-present. Pinagi sa gospel, ang mo refuse sa gospel, o dili mag-repent, mo acknowledge nga siya makasasala. You see? Importante sa ka-sinner nga iyag yung i-acknowledge nga siya makasasala. Di siya mo dool ni Ginoong Kristo, tungod lang kay nag-consequence na siya, pero di gihapon siyang maangkon nga makasasala siya. I-acknowledge ang sin, kay ang sin sa tao man ang gipakamatyan ni Christ. Mao nang ang sinner dapat mag-acknowledge sa sin. So, mao na ni. Maabot ang panahon nga maabot ng Great White Throne, ug always ang standard sa Ginoo sa pagkamatarong mao gyud masunod. O di man ta kasunod, mao nang naay grace pinagi ni Ginoong sa Kristo. Now, in the case of Israel, even from Old Testament times, mao gihapon na nga principle. Pinaagi gihapon sa iyang Messiah. And Messiah si Jesus Christ. Messiah is Hebrew word Messiah, Christ in Greek. It's the same. Equivalent. And it refers to Jesus Christ. See? Ang Diyos nag-ingon sa Israel. Old Testament time principle pag yun. O Israel, you are destroyed, but your help is from me. Kini mao ang imong pagkalaglag, o Israel, nga ikaw, batok ka nako. Tungod kay ang Israel, nag-reject man gyud sa Diyos. Kung makatabang ra gyud sa Israel, mao ra gyud ang Diyos. Pero saon man nga nag-reject man siya sa Diyos, di siya matabangan kaya iya man gi-reject ang Diyos. See? Sa Psalms, the same principle. We should ask grace, but my people would not heed my voice, and Israel would have none of me. Ang tanan nga dili man to Ginoo, mahukman yun. Sa New Testament, see Old Testament, not New Testament,
Therefore I said to you that you will die in your sins if you do not believe that I am He, that I am. See, ang giingon ni Christ, if you do not believe that I am, you will die in your sins. But pasabot nga, anang I am, ego imi, that's eternal. It means Jehovah. Eternal. Tapusan. Si Christ din nag-claim nga siya ang Jehovah, kaning the I am of the Old Testament. For if you do not believe that I am. So, mauna, background, panahon pa sa Old Testament, giklaro gyud matarong ang Dios, o pinaagi ra gyud sa Dios ang tao maluwas. And now, our main point, inigabot ni ini nga great white throne kinsa man ang hukman. Mo ni una natong hisgutan, the object of judgment. Last Sunday, the throne of judgment. Atong gi-describe this today. Depende kung asa ta kutob. The object of judgment. Kinsa man ang hukman. Atong balikon og tan-aw ang atong text karon. Kinsa man ang paghahukman. Klaro na to, mao na to ang Dios ug mao lang gid ang paagi sa pag-ikya sa silot sa Dios. Siya lang gid ang iyang help. Mudo lang gid pinagi kaniya. So, niining great white throne tungod kay tanan bang tao, including believers, ang paghahukman niini. Atong tubagon, it's not the resurrected believers. Una na natong isgutan. Pag-abot nining great white throne judgment, dili kini para sa mga magtotoo. Nga naman, walay statement ini. Let's read first verse 12 and 13. And I saw the dead, small and great, standing before God. See, dead, small and great, popular or unpopular, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his works. All the dead are judged, but no mention of the resurrected believers. And if you will remember our resurrection, kanus amanta na resurrect, panahon sa rapture, dugay pa. But this one, ang gi-resurrect, ikaduha, this is the second resurrection, are the unbelievers. So it is not, ang mga resurrected believers, dili part sa baga nga panon nga pagahukman. See? At the moment of faith, na kay address sa langit. At the moment of faith, nasulat ang imong pangalan sa book of life. Maunang si Paul sa Romans 8:1 nagingon, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na'y pagkahinukman. So, dili ta part niining paghahukman, inigabot niining great white throne. Kinsa ang paghahukman? Ang mga unbelievers. But first, unsa may role sa believers niining nga time? The resurrected believers. You see, we are not part, dili man kita parte nga kita ang hukman, kundi unsa may atong part inigabot niini. We will be witnesses sa hostisya, sa paghukom nga ihatag sa atong Dios
ngadto sa mga makasasala. Maka-witnesses ta, unsa paghukom sa Dios, unsay hukom sa Dios niining mga makasasala. So basin maka-timing ka kadtong nangaway nimo sa una imong makit-an gihukman sa Ginoo depende baga pila ka billions taron sa kalibutan, and then pila ang portion sa believers ni ana. So tanang dead man bisag asang suok sa kalibutan i-gave up tungod kay hukman sa Ginoo. Kung unbeliever, you see, kung believer na ka, there is therefore now no condemnation. Di na ka pagahukman. Kundi mo witness ka, first verse, 1 Corinthians 6:2. 1 Corinthians 6:2. Do you not know that the saints will judge the world? You see, we will help the Lord Jesus Christ judge the world. And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Kaning concern din rin. But our main point is the saints will judge the world. You see? The saints, the believers, dili apil sa pagahukman, kundi part niining kung baga murag bench, judge po ka, mini-judge, nag-agad sa higher Supreme Court judge, natas lower court judge. We will judge the world. The world there means the unbelievers. The saints will judge the unbelievers. Verse 3. Do you not know that we shall judge angels? At that time, even the fallen angels are below us. We will even judge them. How much more things that pertain to this life concerning Paul, sir. Yeah, mga God. So, even the fallen angels, part sa judgment team, pila podda kabaga kalibo nga mga believers, mutabang ni Kristo, the main, sa may tawag na, judge, supreme judge. He's the king at the same time judge. Ang atong hukom, we'll see later, based sa iyang kabubuton. Kiprophesy na nidaan, Old Testament times pa. Dili lang si Paul nakahibaw niini, dili lang ni gipakita ni John kaning nga great event. Just imagine John gipakita niini. Judgment Day, great white throne, majestic kaayo, og pila kabaga ka mga patay ang pagahukman kay gave up man. Just imagine that. Now, Old Testament times pa, kay bao ng mga tao o giprophesy na gipakita na ni sa Dios. Psalms 149, 5-9. Let's read Psalms 149. Verse 5. Let the saints be joyful in glory. See? The saints be joyful in glory. They are in glory, meaning royal position. We now have glorified bodies. We are now reigning. Mao ni ang meaning ni ani, in glory. Dinha kabud ng glory. So the saints are now reigning. Nag-reign na ta. We are now glorified. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Kanang beds nag-represent nga nag-rest, nakapahulay na ta sa atong work dinhi sa earth. So let us sing. Verse 6. Let the high praise of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand. You see? We have a two-edged sword in our hand. Kani nag-represent, this is Dr. Isidro's commentary, kini nag-represent sa pulong sa Dios, two-edged sword.
Mao niya mo judge kadtong two-edged sword mo to atong gamiton pag-judge ang word gikan sa Ginoo pod pag-judge. Verse 7, to execute vengeance on the nations and punishment on the peoples. You see? Execution of vengeance. To carry out vengeance, meaning divine retribution. The saints mag-implement niining divine retribution for sin, which comes from God. Ang atong i-carry out nga vengeance, gikan sa Ginoo. Ang Ginoo magsugo, morning buhata, morning nga silot, kitay mo carry out, kitay mo pahiluna niining nga vengeance sa mga makasasala. In verse 8, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron. Bind means to disable. Kita, unya, mga saints na ay authority to disable kings and nobles of the earth, aron dili sila makarebel sa Ginoo, sa atong Diyos. And then verse 9, to execute on them the written judgment. This honor have all his saints. Praise the Lord. You see? We have this honor. We have this royal honor to execute judgment. And this written judgment comes from God. And then we will execute them. Mingon ng Diyos, para kini kang Pulano. Ako'y mga ni Pulano. Pero gikan to sa Diyos. Even from Old Testament times pa. Sige, prophesy na. Sa Psalms. Nga ang saints. Kita nga mga luwas. Dili part sa paghahukman, kundi kita hinoon ang part sa team nga muhukom sa paghahukman. O kining paghukom gikan sa Dios. Siya ang supreme king, judge, kita mutabang kaniya. So, even si Daniel. Dili lang sa Psalms, dili lang si Paul, dili lang si John, Apostle John. Even si Daniel, nag-prophesy nini. Daniel 7:10. See? A fiery stream issued and came forth from him. 1,000 thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were opened. You see? Ang nagminister to him, kita na. Put pasabot, ning tabang ta ni Christ. Panahon sa judgment. Ang context niya ning Daniel 7:10, you see, books were opened. The books of works. Because part man na sa basis on niya sa judgment. So we are part of the judgment team. We witness how God will judge the world, but at the same time, we are part of this judgment team. Nag-abot ni ining Great White Throne Judgment, dili kita ang paghahukman. Dili ang resurrected believers, kundi ang resurrected unbelievers. Mauni na ni nga time nga i-resurrect ang tanang unbelievers. Buot pasabot, ang mga unbelievers makabaton gihapon og lawas. Dili lang sila kalag.
Ang patay na, spirit pa man sila, mabutangan naglawas panahon si resurrection. Kung naa may tao nga buhi paani nga time, automatic maalis dan siya ining klase nga lawas, nga lahi sa atong lawas, lahi sa lawas sa believer. Tungod kay kining lawas sa unbeliever, mo experience man og corruption, but at the same time, sila mo last for eternity. Ang judgment sa Ginoo, as we will see later on, not into nothingness. Nga ang unbeliever, mo go into nothingness, mo go into soul sleep, or wala na lang. No. Mulungtad gahapon sila sa walay katapusan. Pero niining pag-antos nga paglungtad. Walay undang nga pag-antos paglungtad. See, let's go back to our text, verse 13. Let's read first verse 13. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to their works. See? Gingon lang din dili bot pasabot ang namatay sa dagat, ang iyang kalag nagpabilin didto. Gibot pasabot lang din tungod kay naigingon si Dr. Isidro sa una, na ay material sa atong lawas karon nga partly I don't know, di ko sure po tungod kay kaning atong lawas from dust man mobalik yun sa dust, but DNA probably, I don't know, na part or material sa atong lawas, di po ko yung material. Tingali ang DNA sa atong lawas, gamiton gihapon sa Ginoo, hindi resurrect sa tao. Morning, the sea gave up the ghost. Bisan asa man ka namatay, moatubang yun niining great white throne judgment. Bisag wa kay proper burial, bisag wa ka mo go through sa proper process sa funeral, bisan pag-giit sa rakas dagat or nasunog ang barko dito sa rakatidlom, wa gyud nakahinomdom nimo, the sea will give up the ghost. Or gikaon man ka sa shark tibuok niya, ang shark thousands of years na tong patay, even that will give up. Para i-judge kung unbeliever ka. Ang Diyos dili angay mangita nining nagka lain-laing pieces aron usahon ug balik, kundi He'll bring forth resurrection body for all the ungodly. Na ay resurrection body sa tanang ungodly, sa tanang nangalumos bakaha, or sa tanang nasunog bakang lawas, or gi-cremate bakaha ang lawas, tagaan gihapon og resurrection body. Namon kay mga Christians pod nga di mo tuon niya ng cremation, ayaw i-cremate ang lawas. Now for Christians, well, gamhanan naman ang Diyos. You see? Gamhanan ang Diyos. He will give everyone a resurrection body. From dust man tagikan, mubalik tas dust. Pero naay, natigingos Dr. Isidro before, nga naay material sa itong lawas karon nga gamiton gihapon sa Ginoo sa resurrection. Tingali ang DNA. I don't know. Tingali ang DNA. I don't know. Okay, you see, ang atong lawas madugta. Ang nangamatay pila ka libo ka tuig, fertilizer naman to. Wa naman to'y purma. Pero tagaan gihapon lawas sa Ginoo. You see? Mapurma gihapon, tagaan gihapon lawas sa Ginoo. Ang kalahian lang, asa ka na belong. Sa first resurrection ba? The resurrection to life. Kaning first resurrection, series of events, siya dili ibot pasabot kausara na nahitabo. O ang kaning
Second resurrection, nagmeaning resurrection to death. I-resurrect ka, pero pagahukman na ka, ngadto sa walay katapusan. Now, even that death is another topic nga dako. What is that? Eternal death. Is that soul sleep? So, klaro, nga ang unbelievers, pagahukman, sa verse 12 pa lang, great or small, ordinaryo man ka nga tao, wa man ka maili sa kalibutan, or dongganon man ka sama ni Hitler, kung sa may imong status diri sa kalibutan, mulinya ka kung unbeliever ka. Death and Hades. Hades, ang kanang diha sa kanang Hades sa uban sa King James, that's hell, but Hades gid na sa original. Hades mo anang temporary place. Mo natong giyon kay tungod kay sa pagkakaron ang impierno giandam pa, wala pa sud ang impierno karon. Ang impierno gi-prepare man unta na para sa mga demons ni Satanas. Wa pa sud ang impierno karon. Ang Hades mo ng temporary place of punishment. It's like mini hell. Di pagyud na ang final hell, mini pa lang na. It's still a place of punishment, a place of torment. Naadiha ang mga kalag sa mga unbelievers. Kung believer ka, makadto ka sa presensya sa Ginoo, pero wa pa kay body. Pero moabot ng resurrection, matagaan na kagbody. Panahon sa rapture, matagaan na kagbody. So, Hades and grave, simply referring to every other place diin ang mga patay o ang mga espiritu. Diin sila nangamatay. He gave up. Mura ba ni silag monster nga ipa-give up ang ilang gipangkaon, ang ilang giswallow. Morning gi-refer sa verse 5 sa chapter 20 kaning Revelations 20 verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. Morning the rest of the dead, morning ang mga unbelievers gi-resurrect na. Ang Sheol or Hades, sa Old Testament, Sheol ang word, grave. New Testament, it's Hades. Okay. Then, last na lang, the basis. Unsa may basihanan? Unsay basihanan para pagahukman kining mga unbelievers o klaro sa tanan nga ang wala masulat, klaro sa atong text, ang wala masulat sa Book of Life. Maoy basihanan. Kung ang imongan wala masulat sa Book of Life, apil kas pagahukman. Ang Ginoo, ang Dios na ay libro, o panahon nining Great White Throne, pag-ablihan ang mga libro, o maunang panahon ni Jesus Christ, nag-ingon siya, paningkamot mo nga masuwat inyong nga sa langit. Luke 10:20. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. See? Na mga mga disipulo medyo nabaguhan sila sa power nga ilang na-feel nini nga panahon. Oh, subject namo ang mga espiritu, we can cast out demons. Og morning niingon si Christ, ayaw pagkalipay tungod ni ana. Ang angay nimong kalipayan imongan nasulat na dito sa langit, there is a book of life. Og mo nay angay paningkamutan sa tao ug masuwat
ang atong pangan if we believe in Jesus Christ. See, verse 12, books were opened. Books, plural, were opened. And then another book, singular, which is the book of life. Ang kadtong plural, lahi ng book of life. O klaro sa atong text nga, the dead were judged. First, yes, according to their works, and then if their name is not written. Now, over 50 times, gibalik-balik diha sa Bible, nga ang eternal judgment gipresent as deeds, as works, judged according to deeds. Munang verse 13, according to deeds. The sinner can either plead guilty while he is still alive in this world. Guilty ni anang mga deeds, pagkasasala. Samtang buhi pa, acknowledge nga makasasala, dawaton si Kristo, ingon nga Ginoo, kay mo man ang paagi sa Dios sa kaluwasan, tuuhan siya, dawaton siya, dili siya i-reject. Now, choice na sa tao. Whether dawaton niya si Kristo or muatubang siya niining dakong hukmanan, niining great white throne. O inig abot sa panahon kung ang name, anyone that found written in the book of life, itambog ganto sa kalayo. Ang kaning lake of fire, mao na ning imperno, mao na ning walay katapusang pag-antos. You see? First basis is if your name is not written in the book of life. Then the book of works is opened. Let's go back again. The book of works or the book of deeds were opened. Kay mao naman ay basihanan sa degree sa punishment. And so, buot pasabot, ang Dios padayon og suwat karon sa mga sala nga gihimo sa makasasala. Naay record ang Dios. We don't know unsang technology nga gamit sa Dios, but He is God. Og panahon sa Judgment Day, i-present o niya ni maoni ang imong gipangbuhat, walay excuse mahimo ang makasasala. Kung wala niya dawata si Kristo samtang buhi pa siya, dili gyud siya maka-excuse gikan niining great white throne judgment. Tungod kay naay books were opened and they were judged each one according to his works. Bot pasabot unsa ka laom degree ka grabe ang imong pagka makasasala, mao pud unya na ang degree sa imong, or I don't know how many times i-multiply sa Dios ang imong pagantos. Because God is a just God. Dili pariha ang silot sa tanan. Lain-lain ang degree sa pagsilot sa tanan. I'll present a verse later, just one verse. You see? Kung ang tao dili mo accept ni Jesus Christ, mo take siya chance. I'll take my chance. Then ang Dios mo judge according to your works. And remember, unsa man ang standard sa Ginoo. Unsay standard sa Ginoo? Be perfect, for I am perfect, as your Father in heaven is perfect. Okay. Dili ka mo accept ni Christ as your Savior, I will judge you according to your works. Unsa may standard sa Dios? Ang standard sa Dios, be perfect, for I am perfect. Or si Peter pa nagingon, but as He called you is holy, you shall also be holy in all your conduct.
Ang Dios nga nagtawag ninyo, holy man, holy inyong conduct. So, kung di ka ma-accept ni Christ, you should be holy. And how can you be holy? How can you achieve God's holiness? Because it is written, be holy, for I am holy. That's why si Paul nag-ingon, all have sinned and fall short of the glory of God. Cursed is everyone who breaks the law at any point. That's Galatians. So, if you will take your chance, you will reject your Christ, mo na standard sa Ginoo, be perfect. For the Father is perfect. Do not break the law. You break one law, you break them all. That's God's standard. You will take your chance, then matubang ka nining great white throne. Perfection ang standard sa Ginoo. So ang tanang mga makasasala, naglista karon ang Dios sa ilang mga binuhatan didto sa Book of Works. From their birth until their death. Everyone, and no one can escape. You see? Dili naman silutan o unsa man gyud paagi ang Ginoo nag-ingon nga ask for forgiveness, because I will remember your sins no more. Just ask for forgiveness. You see? Christ will not remember our sins anymore kung kita mutuonan niya, i-erase na ang atong Book of Works, ang atong record sa Book of Works. Bisag unsa pamanto ka-read ang atong Book of Works at the moment of faith, i-erase to sa Ginoo, din ang atong name ibutang dito sa Book of Life. Pero ang ungodly, tanan nilang sala, mahinumduman gid sa Dios. Okay, nagsigi man gihapon og sulat ang Dios because you see, last, ang dili pareha ang degree mo nang na Book of Works, ay dili pareha ang degree. Mo bitang just one verse, ang Ginoo ang iyang silot dili pareha, niingon siya sa Matthew 11:22, just this. But I say to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. You see? In the day of judgment, lain ang degree sa silot. Og niingon si Christ niini nga time, it will be more tolerable. Diha pagay time nga ingon mahimo kanining salaa, mas tolerable pa ang silot sa Sodom ug Gomorrah. You see? Nay lain-laing degree nag-imply nga ang Dios lain-lain pug degree sa iyang silot. Just to run through, last ang place sa silot gitawag og Lake of Fire. Dito sunogon, it's yeah, the place of judgment. Mato ganina ang the basis of judgment, not written in the Book of Life, and so ang degree sa silot based on the Book of Works, Book of Deeds. And now the place of judgment, ang identity niini sa atong text gitawag og Lake of Fire. Sa ubang places also gitawag kinig Lake of Fire. It's also called the second death. Eternal separation from God, or it could also be death as the corruption. Another kind of corruption, tungod kay naaman ni sila bodies. Tagaan man po ni sila resurrection bodies. Pero dili pareha sa ato nga dili mahago, dili madugta. Ang ilaha, makorrupt ang ilang bodies, pero mulungtad sila pod sa walay katapusan. We cannot imagine that. We cannot, there's no illustration for that.
because there's no material in earth pa niana karon. Then another word nga gigamit ni Christ niini nga place of judgment, kaning tambugan nila, kaning gitawag og tambugan to lake of fire or second death, gitawag pod ni siya imperno. Mo ni pod gitawag og imperno, Gehenna. So it is God's cosmic dump. Mo na ang term gigamit diha, verse 15, cast. Asto, labay, murag labay. Verse 15, just or were cast or thrown into. These unbelievers will be like garbage nga ilabay dito sa kaning lake of fire, because this lake of fire naa ni history sa Israel, Gehenna. Sa kaning word nga Gehenna, it's si Christ training gamit niini kasagaran. It's a place kaniadto sa Israel nga din nag-offer sila og child sacrifices. Ang nagpalibot nga nasod sa Israel, mao ni nga place nga gi-offer og child sacrifices. Then ang Israel ning join pod niini nga practice, morning ang Dios na suko niini nga place, gihimo ning dump, garbage place. Mao pod ni karon southwest of the city of Jerusalem, there is a valley called Ben Hinnom. Mao ni nga gi-refer, or another word for this, Tophet. It's a cosmic dump, at the same time literal dump site nila tungod sa history niyan ang time gihimo na lang nilang dump site, garbage, always burning garbage, og naay mga kung naay tawo nga dili nila didto ra pod ilabay, kanang dili ilado ba didto ra ilabay, so always morning grabing na nimaho, mga worms nga to adidto, nagkalain-laing klase nga garbage na ng garbage, including humans nga kaning wala mo go through sa funeral tungod kay pobre kaayo ug wala mailhan, didto na lang ipanglabay mo ng sunog. So mo ni siya nga part sa Israel dump, ug mo ning term gigamit dinhin sa Ginoo, Gehenna, pag-describe sa tao nga thrown into the fire, to the lake of fire. Tungod kay kining Gehenna, it's always burning, never-ending burning. Gigi-curse sa Ginoo kana nga place tungod kay didto man sila dihay higayon nag-offer sila mga child sacrifices. So, it's God's cosmic dump. To close, sahay mga tao mingon nga may man ko nga tao, wa man ko gihimo nga dawtan, wa man ko manulis, di man ko bakakon. I think inigabot nining panahon na makalusot ra ko sa langit. It's devil's tragic deception. It's either come to Christ now, recognize your sins, acknowledge your sin, that you are a sinner, accept Him as your Lord and Savior, or face this great white throne of judgment. Diin tanang bisang pag minor nimo nga sins gilista didto sa book of works. Would you like to take your chance? While there's chance today, accept Christ now. Kita pod nga mga alagad na sa Ginoo, padayon ug sangyaw niana tungod kay moabot gyud kini. Kay daghan kaayong tao nagtuo nga walay paghukom nga moabot. Let us pray. Father, we thank you so much. It's clear in your words, Lord God, that we will be with you in glory and that we will help minister. We will minister Christ panahon sa day of judgment. Thank you that there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus.
Salamat nga secure na kami diha kanimo Ginoo. Salamat Amahan, ikaw gayud nagtawag kanamo. O kami ni ani nagkapribilehiyo tungod ni ani nga grasya, hinaot ikaw magatabang kanamo Ginoo. Doon na usab kami responsibilidad sa pag sabwag sa kamatuoran ngadto sa uban. Tabangi ug tudloy kami nga makatudlo sa imong mga pulong. Labi na mahitungod kanimo Ginoong Hesus Kristo sa ebanghelyo. Pinagi lang kanimo ang kaluwasan. Salamat sa imong mga pulong. Dili na kami maglibog o Dios. Padayon ikaw maghatag ka ng kaalam. Continue to make your people strong. In Jesus' name we pray. Amen.